गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से सूबे में अब बदतरीन सैलाबी सूरत हाल नजर आ रही है। सैलाबी रेलों की वजह से हजारों बस्तियां डूब चुकी हैं, जबकि लाखों लोग मुतासर हो चुके हैं। आज रात मुल्तान में एक बड़ा सैलाबी रेला आने का खदशा है। आज मूसलाधार बारिश से सैलाब ज़दा इलाकों में सूरत हाल मजीद ख़राब होने की भी फोरकास्ट की जा रही है। अब तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 20 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हो चुके हैं, जबकि 33 अफराद अनफॉर्चुनेटली जाँ बहक हो गए। भारत एक तयशुदा मनसूबे के तहत मुसलसल आबी जाहिरियत का मुजाहरा कर रहा है। भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए हैं, जिससे दरियाए चनाब में 8 लाख क्यूसेक पानी का रेला आने का खदशा इस वक्त भी मौजूद है। कुछ रोज़ कबल भी भारत ने 9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया था। भारत की जानिब से सलाल डैम से पानी छोड़ने की पाकिस्तान को बाज़ाब्ता कोई इत्तला तक नहीं दी गई। इस वक्त पंजाब के किन किन शहरों में सैलाब की सूरत हाल है, क्या हम इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हेड तहरीमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 4,79,000 क्यूसेक तक पहुँच गया है। दरियाए चनाब में हेड पंजत पर भी पानी की आमद में इजाफा है, मगर सूरत हाल अब मामूल पर आ गई है। दरियाए चनाब में हेड खानकी और कादराबाद पर पानी की सतह कम हुई है और अब दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला झंग में तबाही मचा रहा है, जहाँ तकरीबन 200 देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। आज रात मुल्तान से दरियाए चनाब का बड़ा रेला गुजरने का इम्कान है। शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला रोड पर डायनामाइट नस्ब कर दी गई है। मंडी बहाउद्दीन में हेड कादराबाद बिराज पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। भयालिया के 140 से ज़ायद देहात और कच्ची बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। दरियाए रावी में हेड बलोकी पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी है। अब बहाव 1,75,000 क्यूसेक पर आ गया है। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। शादरा के मुकाम पर पानी की आमद और अखराज 67,900 क्यूसेक तक रिकॉर्ड किया गया। हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहाव 1,34,000 क्यूसेक रिकॉर्ड कर लिया गया है। दरिया सतलुज की गजबनाक लहरें पूरे बोरीवाला की हदूद में तबाही मचाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। सैलाब के नतीजे में 1,90,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला इस वक्त बूरेवाला से गुजर रहा है, जो हर तरफ तबाही की अलामत बन चुका है। सैलाब से बचाव के लिए बनाए गए मुतअद्दिद बंद टूट चुके हैं, जिनकी वजह से सैलाबी पानी साहूका तक पहुँच चुका है। DGNDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने सैलाब से होने वाले नुकसानात के हवाले से कहा है कि माहौलियाती तब्दीली को अब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर देखा जा रहा है। लेट्स वॉच इट। इस वक्त जो जानी नुकसान हुआ है वो तकरीबन 850 के करीब बदकिस्मती से जानों का नुकसान हुआ है और तकरीबन 1150 से ऊपर लोग ज़ख्मी हैं। ये डाटा वो है जो हमारे PDMAs ने हमें ऑफिशियली रिपोर्ट किया है। इसमें ज़्यादा भी हो सकता है और हम ख़तरा ये है कि शायद आने वाले दिनों में जब तक ये स्टेबलाइज नहीं होता, इसमें कुछ इजाफा भी नज़र आ रहा है। तमाम वो ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लेंगे कि जिसमें हम मानसून 2026 की तैयारी भी करें और इसके दरमियान में आने वाले और भी जो तकरीबन हर 2 महीने के बाद पाकिस्तान को एक बड़े डिज़ास्टर्स का सामना है, जिसमें अभी विंटर हैज़र्ड्स ने आना है, उसके बाद फिर अर्ली हीट वेव आएगी और अर्ली हीट वेव से जो भी ट्रिगर होगा, जिसमें फॉरेस्ट फायर्स भी हैं और अगले हीट वेव भी है, फिर उसके बाद एक और मानसून, तो ये बहुत शिद्दत। वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने कहा है कि 2200 से 2500 देहात सैलाब से मुतासर हैं, जबकि 23 लाख अफराद इससे मुतासर हो चुके हैं। लेट्स वॉच इट। मजबूरी तौर पर 2200 से 2500 देहात जो हैं वो मुतासर, जैसे मैंने कहा, कि हुए हैं और 23,34,000 आबादी पंजाब की इससे इफ़ेक्ट हुई है, जो एक बहुत बड़ी आबादी है। और अब तक 8,57,000 से ज़्यादा अफराद को जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। पहले रेस्क्यू है, फिर रिलीफ है और उसके बाद रिहेबिलिटेशन है। सो बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ से पानी जो है वो निकल गया है और अब वहाँ पर जो है वो रिहेबिलिटेशन के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है कि तमाम अजला के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स जो है वो नुकसानात का तखमीना लगाएं। और लेकिन खतरा यहीं पर नहीं टला है। पंजाब के बाद अब सिंध में सैलाब आने का इम्कान नजर आ रहा है। आइंदा 48 घंटों में पानी सिंध पहुंच जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने सूरत हाल से निपटने की हिकमत अमली बना ली है, उन्हें भी देखिए। इस वक्त हमें NDMA की तरफ से कहा गया है कि 8 से 11 लाख क्यूसेक 5 सितंबर या 6 सितंबर के करीब, पहले 4 था फिर 5 हो गया गुड्डू बराज पे,
आएगा। 8 से 11 का मतलब है सुपर फ्लड। 9 लाख से ऊपर जब फ्लड आ जाता है तो हम उसको सुपर फ्लड कैटेगराइज कर देते हैं और उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी सुपर फ्लड की हमें करनी है और कोशिश किस चीज़ की करनी है? सबसे पहले हमने इंसानी जान को बचाने की कोशिश की, उसके साथ साथ जो लोगों का माल मवेशी है उसको बचाने की कोशिश करनी है। तीसरा है कि हमने अपने बराजेस को सेफ रखना है, चाहे गुड्डू बराज हो चाहे सक्कर हो, और ये पानी आगे कोठरी बराज पे भी आना है। और भारत किस तरह से आबी जारियत करके पाकिस्तान में सैलाब फैला रहा है, इसका इंकशाफ भारतीय जनरल कंवलजीत सिंह ने किया है। उन्हें भी देखिए। एक अहम सवाल भी इस वक्त ज़ेर बहस है। सवाल यह है कि मुल्क में दरियाओं की गुज़रगाहों पर हाउसिंग स्कीम्स बनाने की इजाज़त किसने दी, उसको थिंक थ्रू क्यों नहीं किया गया। आज ये मामला कौमी असम्बली में भी ज़ेर बहस आया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में जो खिताब किया उस पर उन्होंने कहा है कि खुद एहतसाबी का वक्त है। लेट्स वॉच हिम। ये कहा जाता है ये कुदरती आफत है या आफात है कि हमने आबी गुज़रगाहों पे मकान बना लिए हैं। दरिया के जो है वो धारे जो हैं, ये दरिया की जो मेन जो उसका रास्ता है उस पर कब्जा कर लिया है। ये खुद एहतसाबी का वक्त है कि जब आप इनक्रोच करते हैं या इनक्रोचमेंट की दावत देते हैं या आबी गुज़रगाहों को, शख्स को या अशखास को ओबलाइज करने के लिए, अपना हिस्सा बीच में डालने के लिए जब आप इस किस्म की स्कीमें बनाती हैं तो फिर जो है फितरत जो है वो रिएक्ट करती है। तो जनाब आला ये हर दफ़ा आता है, हम कहते हैं जी बिलियंस का नुकसान हो गया है, इतने बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया है। कभी हम यूनाइटेड नेशंस को अपील करते हैं, कभी कोई और ममालिक को अपील करते हैं, लेकिन अपने जो हमारे अमाल जो हैं उनको ठीक नहीं करते। आप मुझे बताइए कि पिछले सैलाब से लेके अब तक, ये 2-3 साल पहले सैलाब आया, पहले पिछले सैलाब से लेके अब तक जो है हमने कौन से इंक्रोचमेंट जो है वो रिमूव किए हैं। मैं खुद एहतसाबी के साथ एहतसाब गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। दरियाए रावी की ज़िद में लाहौर की कई हाउसिंग सोसाइटीज़ आई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नज़र डाली गई है पाक व्यू हाउसिंग स्कीम के रहायशियों पर। इस पर हाउसिंग सोसाइटी के मालिक अलीम खान पर सख्त तनकीद भी हुई। ऑब्वियसली वो क्योंकि गवर्नमेंट से भी उनका ताल्लुक़ है, वैसे भी एक नोन फिगर हैं। वफाकी वज़ीर अलीम खान ने अपनी हाउसिंग स्कीम पर तनकीद सुनी, उसका जवाब भी दिया है, ज़रा देख लीजिए। पाक व्यू लाहौर जो है ये प्रोजेक्ट जो कि रिवर एज के नाम से था, ये 2006 में बनाया था। मैंने ये बैंक से ख़रीदा 2010 में, और 2010 में जब मैंने ये ख़रीदा तो इसकी तमाम तर NOCs, वो LDA की हो, वासा की हो, वापडा की हो, सुई गैस की हो, वो तमाम तर NOCs जो हैं उसके साथ मैंने ये ख़रीदा था प्रोजेक्ट। इसमें 2022 में ये फ़र्क आया कि इसकी जो अप्रूवल्स थी वो एक अथॉरिटी जो कि LDA हुआ करती थी उसमें तब्दीली आई, और 2022 में इसको एक नई अथॉरिटी बनाई गई जो कि रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से हुई और जिसको नाम रूडा रखा गया। रूडा ने ये तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको महफूज करने की, इसके ऊपर सड़कें बनाने की, इसके ऊपर झील बनाने की, इस पे बैराज बनाने की, इसको सैलाब से महफूज करने की, इसके सीवर की, इसके बिजली के कनेक्शंस की, ये सब जिम्मेदारी रूडा ने ली और रूडा ने इसके अगेंस्ट हमसे फ़ीस चार्ज की। अब तक हम अरबों रुपए के हिसाब से जो है वो रूडा को जमा करा चुके हैं। उसके अगेंस्ट रूडा ने यहाँ पे एक रुपए का काम नहीं किया। लेकिन रूडा के CEO इमरान अमीन की स्टेटमेंट कुछ और कह रही है, वो भी देख लीजिए। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि जो ताकतवर गरीब को तबाह करने की कोशिश करेगा उसके रास्ते में रियासत आएगी। उनको भी देख लीजिए। इनफ इज इनफ। ये वजीर आजम भी कह चुके हैं कि कोई रियासत से ज्यादा ताकतवर नहीं है, और इस साल में आपको नजर आ जाएगा। ये सब लोग जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं ताकतवर, अल्लाह इनकी ताकत में भी इजाफा करे, अल्लाह इनकी दौलत में भी इजाफा करे, मगर गरीब को बर्बाद करेंगे तो रियासत आड़े आ जाएगी, और गरीब को बर्बाद कर रहे हैं। और इस पर बात करेंगे हमारे साथ शहजाद फरीद, हमारे रिपोर्टर जो मुल्तान में मौजूद हैं। हमसे बात करेंगे सरफराज अहमद, GNN के रिपोर्टर जो कि लाहौर में मौजूद है। ये इस वक्त प्राइम लोकेशंस हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा नजरें हैं सबकी। अरशद अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू शहजाद फरीद साहब, क्या वार्निंग दी जा चुकी है मुल्तान में
लोग वहाँ से इवैक्यूएट भी कर चुके हैं। ये कौन कौन से इलाके हैं और इस वक्त क्या डर है या लोग तैयार हैं, कैसा माहौल है? जी बिल्कुल, ये जो है इस वक्त जो तरीमू से जो पानी क्रॉस हो चुका है मुल्तान की जानिब, वो है इस वक्त आज का जो फिगर है वो 5,50,000 क्यूसेक पानी, और वो इस वक्त मुल्तान में दाखिल हो चुका है और शुरू हो चुका है, जो कि रात गए तक और सुबह तक जो है वो मुल्तान में पहुंच जाएगा। इस हवाले से जो खदशात हैं, जो चीज़ें हैं, वो ये है कि ये 2014 से बड़ा फ्लड जो है इसको कंसीडर किया जा रहा है, जिसमें उस वक्त उसने पूरे मुल्क में जो है वो तबाही फैलाई थी। बिलखसूस जनूबी पंजाब के बहुत से इजला जो है वो तबाही के मंजर पेश किया था उन्होंने। तो इस हवाले से दो मकामात हैं मुल्तान में, उनको ब्रीच करने के लिए जो है बारूदी मवाद नस्ब कर दिया गया है। एक हेड मोहम्मद वाला, और उसके अलावा जो है वो शेर शाह ब्रिज जो है उसको भी मुल्तान में जो है दो मकामात को डिजाइन कर दिया गया है। इससे क्या एस्टिमेट है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो इंतज़ामिया का एस्टीमेट है 138 मवाज़ात, यानी कि बस्तियां और गांव जो हैं वो 138 जो है वो इसमें जो है मुल्तान डिवीजन की जो है वो डिज़ाइन की गई हैं कि ये मुतासिर हो सकती हैं मुमकिना तौर पर। और इस हवाले से लोगों को इवैक्यूएट करने के हवाले से अगर बात की जाए तो हुकूमत का ये दावा है कि मुल्तान डिवीजन में 5 लाख से ज़ायद अफराद को जो है वो इस वक्त महफूज मकामात पर छोड़ा गया है। अभी भी लेकिन लोग मौजूद हैं। जैसे ही पानी की आज जो है वो सतह जैसे ही बुलंद होना शुरू हुई है तो हमने देखा है कि लोग जो अभी भी वहाँ पर मौजूद बैठे थे वो अपने माल मवेशी और बच्चों को लेकर फ्लड बंस पर जो है वो आ चुके हैं। अब जो है उनके लिए एक मसला जो उन्हें दरपेश है, क्योंकि वो पहले नहीं आए थे, अब वो फ्लड बंस पर बैठे हैं और उनका कहना है कि कोई मुनासिब जगह अगर उनको मिलेगी तो वो वहाँ अपने बाल बच्चों को लेकर जाएंगे। ताहम उन्हें इस वक्त खुराक का भी मसला है, जानवरों की खुराक का भी मसला है। जो रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं जी बिल्कुल, रिलीफ कैंप मुल्तान डिवीजन की अगर बात की जाए तो 88 जो है रिलीफ कैंप्स जो है मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए हैं। लेकिन सूरत हाल वही है कि लोग या तो वहाँ पर बैठते हैं तो वो दिन में टाइम गुजारते हैं। उनके लिए जो असल मसला है, क्योंकि देही आबादी से ताल्लुक़ है, वो उनके जानवर और माल मवेशी को वो कहाँ बांधें। रिलीफ कैंप्स में उनके लिए टेंट तो मौजूद अगर रखे भी गए हैं तो उनके जानवर जो है बड़ी कसीर तादाद में उनके पास मौजूद होते हैं। उनका कहना है कि उनको कहाँ पर रखे, जहाँ उनके जानवर सरफराज अहमद भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गालिबन इस वक्त बारिश हो रही है वहाँ पे। सरफराज साहब, बी सेफ। क्या जो सूरत हाल जहाँ पे तबाही हुई थी लाहौर में, वहाँ पे रिलीफ वर्क किस तरीके का चल रहा है? आज भी बारिश हुई है, उसकी क्या अपडेट है? बहुत शुक्रिया फरीहा। और लाहौर दरियाए रावी में जो सूरत हाल है वो हमें कंट्रोल में दिखाई दे रही है, और जैसे जैसे जो है वो वक्त गुजरता जा रहा है, दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम के ऊपर पानी की सतह के अंदर जो है वो हमें कमी देखने में नज़र आ रही है। लेकिन दरियाए रावी से मुल्का जो आबादियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त सैलाबी पानी के अंदर जो है वो डूब चुकी हैं। और चूंग का इलाका हो या फिर ठोकर नियाज बेग हो या फिर मांगा मंडी हो या फिर बाबू साबू हो, तो ये तमाम वो इलाके हैं जो इस वक्त पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं। और ये वो इलाके हैं जहां पर शहरी आबादी भी आबाद है और देहात भी यहां पर मौजूद हैं, और जो निजी सोसाइटीज़ हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। और यहां से लोगों को जो है वो महफूज मकामात के ऊपर मुंतकिल किया जा रहा है। और कुछ लोग जो है वो अपनी मदद आप के तहत जो है वो अपने घरों को ताले लगाकर और अपना घर बार और अपना कीमती सामान छोड़कर जो है महफूज मकामात पर आए हैं। एक कंट्रोवर्सी उठी अलीम खान साहब की सोसाइटी के हवाले से। अलीम खान साहब कहते हैं कि मैंने 2010 में सोसाइटी की ज़मीन तमाम NOCs के साथ ख़रीदी और पार्क व्यू का नाम उसको दिया। 2020 में जब रूडा बनी तो उन्होंने रूडा को अरबों रुपए की फ़ीस दी, इसलिए उनका काम था कि वो हिफाजती इक़दाम करते। इज़ दैट करेक्ट? देखिए, लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर शहर में रावी किनारे सैकड़ों जो निजी सोसाइटीज़ जो हैं वो आबाद हैं, और इनमें बेशतर सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का भी जो है वो कोई NOC हासिल नहीं किया है। और अब हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इन सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो कानून हरकत में आएगा और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन एक जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है जिसके मालिक जो हैं वो अलीम खान हैं, और उनका जो है वो
روڈا کے سامنے جو ہے وہ ان کے آمنے سامنے روڈا اور جو نجی سوسائٹی کے مالک ہیں وہ آ چکے ہیں، اور علیم خان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام تر قانونی تقاضے جو ہے وہ پورے کیے گئے، اور یہ روڈا کی ذمہ داری تھی کہ جن علاقوں کے اندر سیلاب آیا ہے روڈا کو یہ چاہیے تھا کہ ان علاقوں کو محفوظ بنایا جاتا اور وہاں پر بند جو ہے وہ بنائے جاتے، لیکن روڈا جو ہے وہ اپنے دوسرے کاموں کے اندر جو ہے وہ مصروف دکھائی دی ہے، اور جو آبادی والے علاقے ہیں اس طرف انہوں نے توجہ نہیں دی ہے۔ اب اسی کے اوپر اگر ہم سی ای او جو روڈا ہیں ان سے بات ہوئی تو ان کا ایسا کہنا ہے کہ کچھ علاقہ جو ہے وہ علیم خان کی جانب سے جو ہے وہ خریدا گیا تھا اور ان کے جو این او سی سے وہ بھی جاری کیے گئے، لیکن وہ علاقہ جہاں پر جو ہے وہ سیلاب آیا ہے وہ علاقہ جو ہے وہ غیر رجسٹرڈ ہے اور ان کے این او سیز جو ہیں وہ علیم خان نے حاصل نہیں کیے تھے، اور جب یہ سوال کیا گیا ان سے دس از روڈا سی او جن کو آپ کوٹ کر رہے ہیں، جی بالکل یہ روڈا کے سی ای او کا کہنا ہے۔ انٹرسٹنگ آگے اجازت دیں، آئی کم بیک ٹو یو۔ ارشد عباسی صاحب یہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ارشد عباسی صاحب، آج اسلام آباد میں بھی وارننگ ہوتی رہی اور کہا ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اس وقت کیا راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی سیلاب کا خطرہ ہے؟ دیکھیں، پنڈی اسلام آباد میں سیلاب کا خطرہ پنڈی میں ہو سکتا ہے، اسلام آباد میں نہیں ہو سکتا۔ اس کی جو ٹوپوگرافی اس قسم کی ہے کہ سارا پانی جو ہے وہ نالا لئی کی طرف جائے گا، لیکن ابھی میں نے جو کچھ آپ کی باتیں سنی ہیں اور کچھ آپ کی رپورٹرز کی، ایک میں 36 سالہ میرا ایک سنیے ذرا، بڑی غور سے بات ہے، ایکسپیرینس ہے اس میں، واٹر انرجی دونوں چیزیں میں۔ یہ جو بڑی کنٹروورسی راوی ریور کی انکروچمنٹ کے متعلق آ رہی ہے، بات یہ ہے کہ ایک 1988 کا فلڈ آیا تھا، وہ بینچ مارک ہو گیا تھا، اور بینچ مارک میں ریور بیڈ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو ریور بیڈ کی زوننگ کرنی تھی۔ یہ کام تھا فیڈرل فلڈ کمیشن کا، ایک آرگنائزیشن ایسی ہے جو 1976 میں بنائی ذوالفقار علی بھٹو نے، جس کا آفس پرائم منسٹر آفس سے ہارڈلی 200 میٹر بھی ہے۔ مصدق ملک صاحب ماشاءاللہ اس کے وزیر بھی رہے ہیں 1.5 سال۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ ود ان ویک ٹائم جتنے بھی جو سیٹلائٹ امیج ہیں، چاہے چناب ریور ہے، چاہے راوی ہے، سیٹلائٹ جھوٹ نہیں بولتے اور وہ پاکستان کے نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے ایک وہ بھی کلیئرٹی آ جائے گی کس کی زمین تھی، کس نے اس کو دیا۔ لیکن اپیرنٹلی جو میرے پاس ابھی ڈیٹا بینک آیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو موٹر وے ہے جہاں برج پار کر رہا ہے راوی ریور کے اپ سٹریم پہ اور اپ ٹو مینار پاکستان، میرے خیال میں ریور شرنک کر کے اتنا ہو گیا ہے۔ دس از دا بگیسٹ کرائم۔ لیکن یہ کرائم وہاں نہیں ہوا، یہ کرائم سوات میں بھی ہوا ہے اور جگہ میں بھی ہوا، اور میں پھر کہوں گا کہ یہ کام تھا فیڈرل فلڈ کمیشن کا، جس کا کام تھا ریور زوننگ کرنا، کہ جہاں دریا کا راستہ، دریا اپنا راستہ کبھی نہیں بھولتا۔ یہ ایک بڑی پرانی کہاوت ہے۔ ایک بات، دوسرا میں بڑا باسط احترام جنرل صاحب کی بات کو ہم انکار تو نہیں کر سکتے، سائنس اور انجینئرنگ کچھ اور کہتی ہے، یہ کلائمیٹ چینج نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ سویلائزیشن تھی دو اولڈسٹ، ایک ہرپا ایک منجودورو، 5500 سال پہلے۔ اس پہ ریسرچ کس نے کیا؟ پینسلوینیا آرکیولوجیکل ایکسلنس سینٹر ہے، میرا جانے کا اتفاق بھی ہوا۔ انوائرمنٹل چینج تو ایک ہے، انٹرنیشنل فینومینا ہے، بالکل نہیں۔ ہاؤ کین وی پریڈکٹ کہ یہ والا انوائرمنٹل چینج نہیں ہے، وہ انوائرمنٹل چینج ہے؟ ہاؤ کین وی سے دیٹ؟ ایگریویٹ ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے، فریا بات سنیں، یہ میں نیب میں بھی رہا ہوں اور 2001 میں میرے پاس کیس آیا تھا۔ یہ جب 2010 کا فلڈ آیا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ جرنلزم میں بڑا ایکسپیرینس ہے، پاکستان میں اسپن ماسٹر اور کیسے کیسے فنکار آتے ہیں آپ بہتر جانتی ہیں، آپ نے مطلب پاکستان کی سوسائٹی کو دیکھا۔ 2010 کا فلڈ آیا اور اس وقت تقریباً ہم 400 بلین خرچ کر چکے تھے یہ فلڈ مٹیگیشن اسٹرکچر میں۔ یہ دیکھیں بند باندھنا، یہ جیسے آپ سن رہے ہیں جو ٹوٹ رہے ہیں، یہ ریور ٹریننگ ورک، یہ ریٹرننگ وال، وہ تو سارے نظر نہیں آئے۔ تو اسپن ماسٹر کا جی یہ کلائمیٹ چینج ہے۔ اس کے بعد 2010 میں جی یہ ایک ایسا بز ورڈ چلا ہے کہ یہ دنیا حیران ہوتی ہے کہ یار کلائمیٹ میں صرف اللہ یہاں پاکستان میں مسئلہ ہے، یہ انڈیا میں نہیں ہے۔ انڈیا میں چراب پونجی جگہ بھی ہے جہاں پہ سب سے زیادہ دنیا میں بارش ہوتی ہے۔ ریور زوننگ انہوں نے 2014 میں مکمل کر لی تھی، دیکھیں نا وہاں پہ کتنے فلڈ آئے ہیں ایکسیپشنلی، جو چناب اور راوی اور ستلج میں ہے جہاں پہ انپریسیڈنٹڈ بارشیں ہوئی ہیں۔ یہ ڈرامے یہ پاکستان میں چلتے ہیں
So you are saying that you are totally negating the concept of environmental issue. मैं नहीं कह रहा, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो आप दे रही हैं. It's not just one person, सारे लोगों का consensus है इस पे कि there is an environmental change in the world. देखिए बात सुने. You can deny it, it's your right, but just say कि मैं नहीं agree करता इस थ्योरी से जो सारे experts दे रहे हैं. आपकी अपनी एक थ्योरी है. पर यह बात सुने कि मैंने आप देखेंगे गूगल पे, मैंने 1 साल पहले ये यूएन में रिपोर्ट बना के भेजी और 5 दिन पहले मैंने यूएन को सेक्रेटरी को लेटर भी लिखा है कि पहले पूछें 2022 का फ्लड आया, प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं हमने कुछ नहीं किया. ये देखें, ये ज़बानी जमा खर्ची, ये करना मुसद्दक मलिक तो हमारा दोस्त है, हमें पता है कि ज़बानी माशाल्लाह गोली देने में वो व्हाट अ ग्रेट किंग ही इज. अब एक बात, एक आपने बात बड़ी, इट्स नॉट अबाउट मुसद्दिक मलिक, इट्स अबाउट पाकिस्तान की कैलेमिटी है, उसके बारे में क्या है जो हो सकता है. अगर आपको लगता है कि कुछ गलत स्टेप्स हुए तो हाईलाइट करें. सिर्फ आप ये मत कहें कि यू डोंट एग्री विद द थ्योरी. लेट्स कम टू व्हाट वी कैन डू नाउ और वेयर वी वेंट रॉन्ग. देखिए फरिया, बात सुनो कि ये एक ऐसे ही है कि जैसे आप किसी मेडिकल डॉक्टर को पूछते हैं या पैथोलॉजिस्ट को टेस्ट रिपोर्ट क्या आई है. इस माय फील्ड आई एम एन इंजीनियर, ये बेसिकली सच्ची बताऊं उनका एरिया भी नहीं बनता, मैं भी उनको उधर सौंपा गया हूँ. अब मैं आपकी दूसरी बात की तरफ आता हूँ. वो जो इंडियन जनरल कह रहा है, ये इंडियन जनरल की स्टेटमेंट उस वक्त की है जब इंडियन ट्रीटी एलडी डिमांड्स हुई थी. आज हमारे देखिए बहुत से इंजीनियर्स, हमारी कम्युनिकेशन होती रही इंडिया में, ये एक बड़ी ज़बरदस्त नेचर का रिबटल हुआ है जब बूदी शाहपुर कुंडी जो कि बैराज रावी के ऊपर बना था कि वाटर एंड ब्लड के नॉट रन टुगेदर. अब आप देखें कि कितना ज़बरदस्त रिबटल आया. ये पानी को कोई भी नहीं रोक सकता. और चिनाब के ऊपर तो पर्टिकुलरली इतनी उनमें कैपेसिटी अभी तक नहीं आई कि इसको मैनिपुलेट कर सके. ठीक है, अगर मुझे इजाजत दें, वी हैव टू टेक अ ब्रेक. हमारे रिपोर्टर भी वहाँ बारिश में खड़े हुए, विल गो टू देम राइट आफ्टर ब्रेक. एंड वेलकम बैक. शहजाद सईद साहब, अब मुल्तान के हवाले से बता दें कि क्या लेटेस्ट अपडेट है. जी, लेटेस्ट अपडेट ये है कि 5.5 लाख क्यूसेक जो है वो पानी का जो बड़ा रेला है वो तरीबू से क्रॉस होकर मुल्तान में दाखिल होना शुरू हो चुका है और तवक्का ये है कि वो रात गए और कल तक जो है वो मुल्तान पे पहुंच जाएगा और इसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि फैसला किया जाएगा, क्योंकि इसमें पाक फौज की जो टेक्निकल टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट, रेस्क्यू और दीगर टीमें भी टेक्निकल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी तरफ से ये डिसाइड किया जाएगा कि 2 मकामात जहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पानी के बहाव को देखकर और उसके साथ साथ पानी की इंटेंसिटी को देखकर उसके बाद इसको ब्रीच किया जाएगा 2 मुख्तलिफ मकामात पर, जिसमें शेर शाह ब्रिज है और हैड मोहम्मद वाला ब्रिज है, जहां से इसको ब्रीच किया जाएगा और ताकि स्मूथ वे में इसको यहां से गुजार कर और हेड पाइना तक ले जाया जाए. तो इस हवाले से जो है इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है. जो बारूदी मवाद है वो भी यहाँ पर नस्ब कर दिया गया है जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी और इसके साथ साथ अब जो दूसरा मरला है वो ये है कि लोगों को जो कि वहाँ पर मौजूद हैं उन इलाकों में जो अभी तक जो है वो कहीं महफूज मकाम पर जाने के लिए तैयार नहीं थे, अब चूँकि पानी की सतह जो है जैसे ही बुलंद हुई है तो अब जो है वो निकलना वहाँ से शुरू हुए हैं और लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत भी निकल रहे हैं और रेस्क्यू की मदद भी ले रहे हैं. ठीक है सरफराज अहमद साहब, ये जो कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो हाउसिंग स्कीम्स हैं जिनसे सैलाब की वजह से खतरे में हैं लोग, उनके खिलाफ एक्शन होगा, कोई एक्शन ऐसा होता नजर आ रहा है? देखें, पंजाब के अंदर सैलाब जो है वो कोई पहली बार नहीं आया है, बल्कि इससे पहले भी जो है वो सैलाब ने पंजाब को जो है वो हिट किया है. अगर उस टाइम हुकूमत को ये ख्याल आ चुका होता कि यहाँ पर जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गई हैं इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो होगा, तो आज ये नौबत जो है वो हमें देखने में नज़र ना आती. लेकिन हम 2025 में भी यही बात कर रहे हैं कि इस बार आज ये सैलाब गुजर जाए तो अगली बार जो है वो हम इसका बंदोबस्त कर लेंगे. लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार जो सैलाब है वो तो गुजर ही जाएगा, लेकिन जो हुकूमती इक़दामात हैं वो सिर्फ दावों की हद तक ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और हज़ारों की तादाद में जो देहात हैं
وہ زیر آب آ چکے ہیں. نہ صرف دیہات بلکہ جو شہری آبادی ہے اس نے بھی سیلاب کو جو ہے وہ ہٹ کیا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو چھوڑنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہو گئے ہیں, اور لوگوں کی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, اور بدعائیں تک جو ہے وہ یہاں پر دی جا رہی ہیں کہ جہاں پر انہوں نے اپنے گھر بنائے تھے جن ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر, ٹھیک ہے, وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو ہے وہ NOCs کلیئر نہیں تھے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود ان سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ گھر بنائے گئے, اور اس کے اندر جو ہے وہ صرف ایک ادارہ جو ہے وہ ملوث نہیں تھا بلکہ کئی ادارے جو ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہیں جنہوں نے ان کو جو ہے وہ جعلی قسم کے NOCs جاری کیے. بات ہے, وی ول ٹاک اباؤٹ دس. عرفان کھاٹیا صاحب DGPDA میں ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اس وقت پنجاب میں سیلاب کی صورتحال کیا ہے؟ کتنے دنوں تک مزید ریڈ الرٹ ہے, اور کون کون سے علاقے مزید سیلاب کی زد میں آ سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. اور ابھی پنجاب از اسٹل انڈر تھریٹ, اور جتنے بھی دریا تھے ان میں جو پانی کا ریلا ہے وہ ابھی تک ہاف وے تھرو ہے, اور اگلے جو تقریباً 3 سے 4 دن ہیں وہ ابھی تک پنجاب کے لیے کرٹیکل رہیں گے, اور 6 تاریخ کو جب یہ پانی آرام سے یا پنجاب کی حدود سے گزرے گا, بائی دیٹ ٹائم ہمارے پاس پریشانی اور متاثرین کی تعداد میں اضافہ وہ ممکن ہے. اور اس وقت اگر میں کوئکلی آپ کو رن ڈاؤن دوں تینوں ریورز کا, تو ہمارے وہ جو پیک سی اور ریلے تھے وہ چناب میں ابھی جو ریلا تھا وہ اس وقت ہیڈ تریمو کے مقام جھنگ میں پہنچ چکا ہوا ہے. اسی طریقے سے راوی میں جو شاہدرہ کے مقام سے بڑا پانی گزرا وہ اس وقت ہیڈ سدنائی پہ اپنی پیک اٹین کر رہا ہے, اور کل سیکنڈ دونوں دریاؤں کا پانی اکٹھا ہو کر یہ ملتان میں ہیڈ محمد والا پہ پہنچے گا, اور اسی طرح یہ سارا جو ملتان میں تو انٹر ہونا شروع ہو گیا. ابھی ہمارے رپورٹر بتا رہے تھے وہاں پر NDMA کے چیئرمین کے مطابق اگلا مونسون 20% زیادہ ہوگا. پاکستان میں ہر 2 ماہ میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات ہوں گے جن سے ڈیزاسٹر آتے رہیں گے. ابھی ہمارے ساتھ اشرف باسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا خیال ہے کہ یہ نہیں ہے, انوائرمنٹل ڈیزاسٹر کا فنومنا ہی نہیں ہے. ان کو بھی میں پوچھ لیتی ہوں, لیکن پہلے آپ مجھے بتائیں کہ اس کی کوئی تیاری ہے جو پیشن گوئی کی گئی ہے؟ جی اب یہ نیکسٹ سیزن کے لیے پیشن گوئی ہے کہ 22% زیادہ ہوگا سیزن. اوور آل کلائمیٹک پیٹرنز اور جو جس طریقے سے موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس تناظر میں اس کو دیکھنا ہوگا کہ اوور آل ورلڈ اوور اس کے اثرات ہیں, اور پاکستان از امنگس دی دوز 10 موسٹ ولنریبل countries as far as the effects and negative effects of climate change are concerned. تو ہمیں اس کے لیے اب نہ صرف تیار ہونا پڑے گا, اور یہ صرف کوئی حکومت کا یا کوئی ایک ادارے کا کام نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں اشرف باسی صاحب, ہی سینگ کہ یہ نہیں ہے انوائرمنٹل فینومینا. جی عرفان کاٹیا صاحب. جی Is there unanimous decision regarding this کہ یہ environmental change کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے, اور are there other factors? What else is the reason? What else is the reason کہ 2 مہینے پہلے پنجاب میں ہمارے پاس پانی فصلوں کے لیے نہیں تھا. ہمارے دونوں ڈیمز دیٹ لیول اچیو کر چکے تھے, تربیلا اور منگلا, اور اب ہم اپنی تاریخ کا ایک سب سے بڑا سیلاب جو ہے اس کو بھگت رہے ہیں, اور ہم بھارت کا بھی ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر کہہ سکتے ہیں فور شور. جی بالکل بالکل. سو اشرف صاحب آپ پھر اس کے علاوہ کون سی ریزن سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پہلے سنیے ذرا بات. 50s میں یعنی 52 سے لے کے 58 تک تقریباً 5 فلڈ آئے, 60 میں کوئی فلڈ نہیں آیا. یہ ذرا جو ڈی جی صاحب سے پوچھے گا کہ 2001 پہ تو پانی بالکل ڈراؤٹ ہو گیا تھا پاکستان میں. دنیا میں آج تک کوئی بندہ پریڈکشن ایکوریٹلی نہیں کر سکتا. ایون آئی نو ایون انڈین مونسون ماڈل بڑی دفعہ آئے, بڑے سپر کمپیوٹر بنے, فیل ہو گئے. کلائمیٹ چینج کی جو ٹرم ہے نا یہ mid-60s اور mid-70s کے درمیان کی ہے. میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ دنیا بھر کا بھی سائنس کا یہ ہے کہ کس نے منع کیا تھا کہ آپ کے پاس فلڈ میکسیمم لیول آ چکا تھا 72 کا, 73 کا, 76 کا, پھر 88 کا, آپ نے ریور انکروچمنٹ کی ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ ایک آپ کے بند ٹوٹ رہے ہیں جبکہ گورے کے وقت
बने हुए बंद नहीं टूटे। मैं एक और बात कहूँगा फॉर यू एंड द फादर, इवन द दिस डीजी, अभी डच आए थे, डच यू नो दे आर द मेरा अल्टीमेट है वाटर में, यानी हम भी उनसे जाके सीख के आए थे। उन्होंने पाकिस्तान आके कहा कि बात यह है कि आपके पाकिस्तान के बंदूक को बंद का डिज़ाइन ही नहीं आता, वो 1850 का जो बंद है वही उसको कहते कट एंड पेस्ट कर रहे हैं। बंद के लिए 3 चीज़ें हैं, फ्लो, वेलोसिटी एंड द ग्रेडियंट, वो है ही नहीं है। और फिर 2022 के फ्लड में आपको शायद नहीं पता या इंडियन सबको नहीं पता होगा, सखर बराज, गुद्दू बराज, कोठी बराज के तकरीबन 20% गेट ही बंद थे। ये फ्लड मिटिगेशंस इंसान ने की, जैसे डच आप गई होंगी हॉलैंड में, जिस तरीके से उन्होंने फ्लड को मैनेज किया, दैट इज अमेजिंग, दैट इज मार्वलस। ओके, अगर इजाजत दें, अगर ये कह देना कि जी देखिए नहीं एक और बात, मुझे अभी तक आपकी बात क्लियर नहीं हुई। आप ये कह रही हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर है लेकिन उसको रोका जा सकता था बेहतर बंद बना के। मोस्ट प्रोबेबली नहीं, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर एक है, वो है पाकिस्तान की मैसिव एयर पोल्यूशन, दैट इज मैसिव। क्या कंट्रोल किया पाकिस्तान ने? आज आप इंडेक्स देखें ना पाकिस्तान का, उसमें क्या है? अगर इजाजत है साहब, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिसमें ये तासुर दिया जाता है कि असल में कैंप्स नहीं होते, वो टेम्पररी बनते हैं। आपने देखी है इस इंफॉर्मेशन को एंड व्हाट योर कमेंट? नहीं मैम, ऐसा है नहीं, ऐसा मुमकिन इस वजह से नहीं है कि बहुत बड़ा स्टेटिव सेटअप है पंजाब में, और पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और इस वक्त जितनी मुतासरीन की तादाद है उनके लिए जितना मुमकिन वसाइल हैं उन तमाम को चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन पे डाइवर्ट कर दिया गया है उनकी फलाह के लिए। और रिलीफ कैंप्स तकरीबन 400 के लगभग, ना सिर्फ रिलीफ कैंप्स जो सरकारी इमारतों में हैं बल्कि टेंट सिटीज और टेंट विलेजेस भी लगा दिए गए हैं। तो ये जरूर हो सकता है कि शायद उन टेंट सिटीज और रिलीफ कैंप से कुछ लोग बाहर हों, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि बिल्कुल मौके पे कुछ है ही नहीं और इसको क्लेम किया जाए। ठीक है, पर एक बात और जो हमारी रिपोर्टर ने की कि क्योंकि लोगों के साथ लाइफ स्टॉक है, उनका सामान है, तो लोग उतने हैं नहीं रिलीफ कैंप्स में जितने होने चाहिए। वो अभी भी अपने सामान के साथ रहना प्रेफर करते हैं या नहीं समझते कि खवातीन को वहाँ लेकर आएँ। ये भी मसला है जी, शायद ना इसी वजह से कि जब मील का टाइम है उस वक्त हमारे पास इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है, और अदरवाइज जो रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं लोग, वो भी लाखों में है लेकिन वो कम है। और इस वक्त क्योंकि ओवरऑल मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि तमाम अदारे चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत पे ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों की इन मिजरीज को जितना कम से कम कर सकें उसमें हम जरूर करें। जी, इरफान काठिया साहब एंड अर्शद अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे रिपोर्टर्स ने भी हमें अपडेट दी। उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है ऑन इंटरनेशनल फ्रंट। आप किस तरीके से देख रहे हैं कि एक डिस्प्ले ऑफ चेंजिंग अलायंसेस आपको नजर आएगा इंटरनेशनली, पॉलिटिकली? विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। चीन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान की सफारती कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है। भारतीय वज़ीर आज़म बड़े इंटरेस्टिंग हमने मनाज़र देखे। इजलास के दौरान वो भाग कर फ़ोटो सेशन करवाते रहे, लेकिन एलामिया में पाकिस्तान ने मैदान मार लिया अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तकरीर के ऐन मुताबिक एलामिया में जाफ़र एक्सप्रेस और खुशदार में हमले की मज़म्मत की गई। आज के इजलास में पाकिस्तान ने जाफ़र एक्सप्रेस समेत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरहद पार दहशतगर्दी के हमलों को भी बेनकाब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दुनिया इन ममालिक के झूठे बयानी को अब तस्लीम नहीं करती जो सियासी मकासद के लिए दहशतगर्दी को इस्तेमाल करते हैं। लेट्स वॉच इट। सो डायरेक्ट मुखातिब करके उन्होंने अपना मैसेज रजिस्टर करा दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान महाजराई की बजाय बातचीत का ख्वाह है। हम जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए डायलॉग के ख्वाहिशमंद हैं। लेट्स वॉच हिम। भारतीय वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में एक बार फिर पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की एक नाकाम कोशिश ज़रूर की, मगर जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा, गॉन आर द डेज जब आप ये झूठा बयानिया दुनिया को सेल कर सकते थे। जैसे जैसे इंटरनेशनली आपको नज़र आ रहे हैं कि अलायंसेस चेंज हो रहे हैं, जो इंटरेस्ट हैं वो तब्दील हो रहे हैं, उसकी तमाम मंजर कशी आज आपको इस कॉन्फ्रेंस में भी नज़र आई। शंघाई ताउन तंजीम में भारतीय वज़ीर आज़म बड़े बिजी नज़र आए। फ़ोटो सेशन के लिए वो दौड़ धूप करते रहे।
واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ نریندر مودی روسی اور چینی صدر کے ساتھ تصویر نہ صرف بنانا چاہتے ہیں بلکہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں اپنی باڈی لینگویج سے کہ ان کے بہت قریب ہیں، اور اس کے ذریعے وہ امریکہ پر دباؤ ڈالنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ نریندر مودی روسی صدر کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھ کر گئے، بڑی شیخی ماری انہوں نے اس پہ، اگرچہ ان کی تصویریں بڑی اچھی بن گئی ہیں لیکن شاید ان سے بھارت کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ بھارتی وزیر اعظم کی اس تصویری ہلچل کا خمیازہ ان کے ملک کو امریکی صدر کی کوارڈ کانفرنس میں دورے سے انکار کی صورت میں بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ ابھی تک امریکہ نے اس دورے سے انکار نہیں کیا ہے، لیکن امکان ہے کہ امریکی صدر رواں ماہ کے بھارتی دورہ منسوخ کر سکتے ہیں۔ آج شنگھائی تعاون تنظیم میں بھارت، چین اور روس کے ایک ساتھ فوٹو سیشن پر بی بی سی نے تبصرہ کیا ہے۔ یہ تبصرہ تو ہم پڑھ دیتے لیکن یو ہیو ٹو آلسو ریئلائز کہ ایک بڑی بھاری انڈین ٹلٹ والی لابی ہے ویسٹ کے اندر بھی، اور وہ آپ کو کبھی کبھار سر اٹھاتی ہوئی نظر آ جاتی ہے مختلف جگہوں پر۔ لیٹس ہیو اے لک۔ کہا ہے بی بی سی نے اگر یہ تینوں ممالک اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مل کر نئی صف بندی کرتے ہیں تو لا محالہ واشنگٹن اور یورپی ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ انڈیا صدر ٹرمپ کے ٹیرف اقدامات سے صرف نظر نہیں کر سکتا اور اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، اور اسے اپنی خارجہ پالیسی میں بہرحال توازن بھی رکھنا ہوگا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے دنیا کو پیغام کیا گیا ہے، اور جو ایک شفٹنگ الائنس آپ کو نظر آ رہی ہے، بھارت نے بھرپور طریقے سے کوشش کی ہے، اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑ سکتا ہے بھارت کو۔ جنرل غلام مصطفیٰ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ سو ایگزیکٹلی بھارت کیا کھیل کھیل رہا ہے جنرل صاحب؟ دیکھیے، بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کو آج سے 10-20 سال پہلے ایک اسٹریٹجک اسپیس تھی اس کے پاس، جس کی وجہ سے وہ روس کے بھی قریب تھا، امریکہ نے بھی اس کو بڑا کوٹ کیا، بہت معاہدات بھی کیے، 4 بہت خطرناک قسم کے معاہدے بھی کیے ان کے ساتھ امریکہ نے، اور لاسٹ معاہدہ ٹرمپ صاحب کے دور میں ہوا تھا۔ ساتھ ہی وہ چین کے ساتھ جو ان کی تجارت تھی وہ اس وقت $100 بلین تک پہنچ چکی ہوئی تھی، اور وہ خیال یہ تھا کہ چین کے ساتھ جو ان کے تجارتی تعلقات ہیں وہ ہر چیز حاوی ہو جائے، اور وہ ہمیں بھی یہ سمجھیں باقی معاملات درست ہوتے جائیں گے اس میں۔ اب آہستہ آہستہ جب بھارت کی یہ جو کوششیں تھیں کہ اپنے آپ کو وہ اس علاقے میں ایک پیوٹ بنا لے، اور جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بن جائے یہاں پہ، اور چاہے وہ روس ہو، چین ہو یا امریکہ ہو، وہ بھارت کی مرضی کے مطابق ہی اس خطے میں کام کرے۔ اور اس میں بھارت کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ پاکستان کو کسی نہ طریقے سے خدا نہ خواستہ اتنا نقصان پہنچا دیا جائے کہ پاکستان اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے۔ اور جب سی پیک ہوا تو اس کے بعد تو بھارت کو آگ لگ گئی کہ سی پیک، اب سی پیک جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے آگے، اس میں ہماری غلطیاں سستیاں ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن بائی اٹ سیلف if you look at this project it has very clearly excluded India from this۔ حالانکہ میں نے ایک سٹیج پر خود میں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ انڈیا کو بھی ساتھ شامل رکھیں، بیکاز جو اگر ناردرن روٹ بنتا ہے اس میں انڈیا بھی ہوگا، سب ملک بھی شامل ہو جائیں گے، اس میں سب کو فائدہ ہوگا اس میں۔ بٹ انڈیا انفارچونیٹلی اس کا خیال یہ تھا کہ یہ سی پیک ہی آگے نہ بڑھے، اور امریکہ کو بھی شاید تھی، اور امریکہ بھی چاہتا تھا کہ سی پیک آگے نہ بڑھے۔ امریکہ بھی چاہتا تھا کہ گوادر کی جو بندرگاہ ہے، یہ جتنی امپورٹنٹ بندرگاہ ہے، یہ اس پر چین کسی طریقے سے چین کا کوئی اثر رسوخ نہ ہو بلکہ امریکہ کو ہو۔ تو بھارت نے اس کو یہ بھی یقین دہانی کرائی۔ ٹھیک، اور بھارت کے پاس تو اس کے بعد کارڈ رہے نہیں اب کوئی۔ سو ایک کارڈ وہ یہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چین کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں، مے بی اٹس اے بٹ ٹو لیٹ، لیکن لیٹس سے کہ اگر وہ اس ایکویشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو ویئر ڈز پاکستان فٹ ان؟ پاکستان کے ایک بہترین تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ تھرو آؤٹ، بلکہ ویزوی انڈیا چائنا ہمیشہ سپورٹ کرتا رہا ہے اگینسٹ بھارت پاکستان کو۔ سو اب وہ کس طریقے کے تعلقات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو انڈیا کو اپنی نکیل امریکہ سے چھڑانی ہے، اگر اس سے نکیل چھوٹ گئی پھر ہی بات ہوگی نا آگے۔ امریکہ کی بھارت کی نکیل اس وقت امریکہ کے ہاتھ میں، ٹرمپ صاحب کے ہاتھ میں، اور بھارت وہ کچھ نہیں کر سکتا جو یہ چاہتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیے پاکستان کے اور چین کے تعلقات، جو بھارت کے چین کے تعلقات کا آپس میں کوئی موازنہ ہو سکتا نہیں۔ میں سے بتایا تھا کہ ٹائم جب ان کے آپس میں تجارت واز اوور $100 بلین، اس نے چین کے جو مقاصد تھے یا چین کے جو مفادات ہے، چین نے تو اسے پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ چین نے تو آہستہ آہستہ اب یہاں تک آ گیا ہوا ہے
کہ اروناچل پردیش کو اس نے اپنا صوبہ بنا دیا ہے اور بہت سے علاقوں پر اس نے اپنا دعویٰ بھی کر دیا ہے، اور لداخ میں وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ لے آیا ہے کہ اب اگر کہیں ذرا سی بھی موومنٹ ہوتی ہے اس علاقے میں تو بھارت لداخ سے بھی جائے گا، اور اس سے جب آگے بات بڑھے گی تو پھر بھارت کو کشمیر سے تو ڈیفینیٹلی ہاتھ دھونے پڑیں گے. اور بھارت کے تعلقات چین سے جیسے بھی ہو جائیں، چین کے پاکستان کے تعلقات میں کوئی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ. رائٹ. سو نیو یارک ٹائمز یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر نے بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا ہے. انہوں نے، ہم جانتے ہیں کہ کوارڈ کانفرنس میں شرکت کرنا تھی، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیے بڑا واضح ہے کہ انڈیا کو بتایا جا رہا ہے کہ تم انسان بن جاؤ، ہمارے جس طریقے سے آپ کے ساتھ معاہدات ہوئے بالکل آ کے ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دو، تب آپ سے بات ہوگی. ٹرمپ صاحب ڈیل میکر ہیں. یہ ٹرمپ صاحب نے ٹیرفس کا جو وار گیم کھیل رہے ہیں اس میں انڈیا کے ابھی انڈیا کو ابھی تک تو سمجھ آئی نہیں کیسے گیم اس کو کیسے ہینڈل کریں اس کو. ٹرمپ صاحب کا جو دورہ اگر منسوخ ہوتا ہے، اگر نیو یارک ٹائم کی خبر صحیح ہے، تو انڈیا کو اتنا بڑا دھچکا ہے یہ، کیونکہ انڈیا نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا کہ ہم جتنا چاہے ہم دنیا ہمیں روکنے کی کوشش کرے، ہم روس سے سستا تیل ضرور خریدیں گے. کیا یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کی بات پسند آئے گی کہ روس کو تیل خریدیں، روس کو ڈالرز دیں، وہ روس کو پیسے دیں اس کو، اور روس جو یوکرین میں اپنے آپ کو مضبوط ترین پوزیشن میں لے کے آ گیا ہے اس کو اور بڑھاوا دیں؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں بھارت کو بھی یہ بات میرا خیال ہے آہستہ آہستہ ان کے یہ اسٹارٹ سنکنگ ان کہ بھئی بھارت کے پاس اب وہ سپیس نہیں رہی. پاکستان نے ایک دفعہ پھر ڈائیلاگ کی پیشکش کر دی. ہم ہمیشہ یہ پیشکش کرتے ہیں، دوسری سائڈ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، اس سے دوسری سائڈ ویک پوزیشن پہ بھی ہے. کیا ہمیں پھر بھی یہ آفر کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیے میں تو اس چیز کے ساری مخالف ہوں، اس لیے کہ بھارت نے پاکستان کو نہ صرف انکار کیا ہے بلکہ بڑے تذیق امیز لہجے میں انکار کیا ہمیشہ پاکستان. تو ہمیں کیا ضرورت تھی؟ بہرحال ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ تھی، پرائم منسٹر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرے گا اور پاکستان کے ساتھ مل کے معاملات طے کرے گا، ہمیں بھول جانے چاہیے. کیونکہ جو بھی ہم چاہتے ہیں، کیا ٹریڈ ہو سکتا ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان؟ ہم کیا دے سکتے ہیں بھارت کو؟ کیا بیچ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا دینے کے لیے ہمارے پاس؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی بھارت کا انٹرسٹ ضرور ہم سرو کر سکتے ہیں کہ بھارت کی بات مان لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، بیکاز پہلگام لے لیں آپ، بالا کوٹ لے لیں، سب it all starts and ends with کشمیر. کشمیر has to be the top priority. اس وقت اگر بات چیت ہوتی ہے تو کشمیر کے مسئلے کے حل کی بات ہو، اس میں کشمیریوں کا جو حق خودارادیت ہے وہ بھارت اس کو تسلیم کرے، پھر آگے بات بڑھ سکتی ہے. رائٹ. جنرل غلام مصطفیٰ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج کے لیے اتنا ہی. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.